हेलो गाइस, हम आज करने वाले कुछ इस प्रकार की एडिटिंग। तो चलो शुरू करते हैं। पहले इस फोटो को स्केचबुक में ऐड करते हैं। ये रहा स्केचबुक। यहाँ का ब्रश का सेटिंग देख लो, स्मार्ट टूल 7 नंबर ब्रश ए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फेस पे अप्लाई करते हैं। पिंपल वगैरह का पहले कर लेते हैं। साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे फेस पे अप्लाई कर देना है धीरे धीरे। तो चलो करते हैं। I'ma break your neck. Boy shits. Let's go. 2 a.m. sipping on some Hennessy, cruising down Rodeo on my 2C. Spent a couple racks on some dope shit. I got them boys lit and that's just what it is. You wanna get inside, but you gotta know the price. I'm about to take what's mine. I think it's my fucking time. I'ma break your neck. ये देख सकते हो फुल्ली अप्लाई हो गया है। अब इस फोटो को सेव करते हैं। अब इस फोटो को स्नैपचैट ऐप में ऐड करते हैं। टूल लेना है, सिलेक्टिव टूल, फेस पे लगाते हैं। ब्रा लाइट को फुल करते हैं। फुल नहीं, 58। अब थोड़ा डार्क साइड पे अप्लाई कर देते हैं इसको। डिटेल्स को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। ये फोटो हमारा हो गया। अब इसको सेव करते हैं।
अब इसको लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड करते हैं। Sorry for the heartache and saying goodbye, for wasting your time, for wasting your time. I don't know. लाइटरूम पे ऐड हो गया। ऑटो कलर करते हैं। लाइट को कलर पे जाके ऑरेंज कलर के सैचुरेशन को माइनस और लेमिनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ब्लू माइनस, ग्रीन माइनस, येलो माइनस। I get on my own. See how much I've grown. Better off on. डन कर देते हैं। टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कॉन्टेक्स्ट को भी थोड़ा सा, हाईलाइट को थोड़ा सा घटा देंगे। चलो ठीक है। देखो बिफोर आफ्टर देख सकते हो अभी।